ଯିବା ଆସିବା ସେ ଅଧିକାର ତାର ତମଠାରୁ କେହି ନେବେନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ କ'ଣ? సెకండ్ లైన్ ఉపయోగపడదు. ఆశీర్వాదం అంటే కొన్ని బుద్ధిపోయలేదు. అవి కెత్తి జన బుజ్జిలి ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటిది అర్థమైందండి? ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటిది? డబ్బు, ధనము, ఆస్తులు, పాస్తులు, మంచి బలము, హోదా, పవరు, ఇవేనా? ఏవి కావు. ఆశీర్వాదం ମାନେ କ'ଣ? ପାୱାର, ବଳ, ଟଙ୍କା, ପଦବୀ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗାଡ଼ି, ଏଇସବୁ କି ବେଷ୍ଟ। ମୋସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମୁଁ ଅଧିକାର, ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୋର ଅଧିକାର ଯୋଉଟା ଅଛି, ମୁଁ ରାଜାର ବଂଶରୁ ଆସିଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଅଧିକାର, ମୋ ମାନେ ସେଠି ମୁଁ ରାଜା ହବାର ଅବକାଶ ଥିଲା, ମାନେ ଚାନ୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି? ସେ ମୋସେ କୁହନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ସାମାନ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟା ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଅଛି ୟାର, ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ଅଳିଆ ଏ ତ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, କିଛି କାମ ନୁହେଁ। ହୀନ ଦୋଷ ପରି ଦେଖିଲେ ମୋସେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ କି? ରାଜା ପରିବାରର ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ସେ କେମିତି ଦେଖିଲେ? କେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋସେ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ଟଙ୍କା, ରାଜା ମାନେ ମହଲକୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପଦବୀକୁ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ସେ హీన దృష్టిని ଦେଖିଲେ। ప్యాంట కొప్పతో సమాన చూసుకున్నాడండి మోసే గారు, పౌలు గారు కూడా। ఎందుకు ఈ రోజు ఉంటాయి, రేపు అవి ఉండవు। ଆଜି ଥିବ, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ବେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ତାହେଲେ ସୋଲୋମନକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ? ଧନରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ଈଶ୍ୱର। ସୁନା ଚାନ୍ଦି, ଓ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଧନୀ ଇଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ନଥିଲେ। ସେ କେମିତି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରସଙ୍ଗୀ ଉପଦେଶକ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତୁଚ୍ଛା, ଇଏ ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ହଁ, ଅସାର। କାହିଁକି ସେ କହିଲେ? ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବା କାହିଁକି ଅସାର କହିଲେ? ଜାଣି ପାଇଲେ ସେ ଇଏ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ରୂପା ମତେ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ସେଥିପାଇଁ ସୋଲୋମନ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଅସାର, ବେଷ୍ଟ। ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଲେ సొలొమోన్ ఏమన్నాడు లాస్ట్కి చివరికి? వ్యర్థము, నాకున్న ఆస్తి పాస్తులు అంతా వ్యర్థము అన్నాడండి। ఎందుకు? ఆ డబ్బు, ఆ ధనం, ఆయనకి ఏం చేసింది తెలుసా? దేవుడి నుండి దూరం చేసింది సొలొమోన్ గారిని। ఆశీర్వాదం అనుకుంటారా? ధనము, డబ్బు, మేడలు, ఆస్తులు, పాస్తులు, పదవి, అదే ధనము, అదే పదవి, అదే డబ్బు, అదే అధికారం ఆయనకి ఏం చేసింది తెలుసా? సొలొమోన్ గారికి దేవుడి నుండి దూరం చేసిందండి। దూరం అయిపోయాడు, విగ్రహారాధనకు దగ్గర అయ్యాడండి సొలొమోన్ గారు। ఇప్పుడు ఆ విచిత్ర దానికోసం నేను చెప్పట్లేదు, కానీ మనం వేరే టాపిక్ చెప్తున్నాను। ఆశీర్వాదం అంటే డబ్బు, ధనం కదా। ఆశీర్వాదం ମାନେ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଚାନ୍ଦି, ପାୱାର ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ। କହିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏସବୁ ଯାକ ଅସାର ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କାହିଁକି? ସେଇ ଟଙ୍କା, ସେଇ ପଦବୀ ସବୁ ତାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ପଦରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନରେ। ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗିଲେ ସୋଲୋମନ। କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସାର ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। గొడాంతిని తనకు పచ్చరే, తా పచ్చర గొడాంతున్నాయి వేస్ట్। డబ్బు, ధనము, మేడలు ఇవన్నీ దేవుడు ఎంత ఇస్తే దాంట్లో సంతృప్తి కలిగి దేవునితో జీవించండి। ଯେତିକି ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଚାଲ। ఓకే, రెండవది మనం నేర్చుకోవాల్సిందంటే శ్రమలో సంతోషించడం సాధ్యమా? ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ କ'ଣ? ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଶିଖିବା କ୍ଲେଶରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ଭବ କି? କେମିତି ଏଇଟା ଭାଇ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୋତେ ବୁଝାଅ, ତ ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ସମ୍ଭବ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ଆରେ ମୋ ପୁଅ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତମେ କହୁଛ ତମେ ଆନନ୍ଦ କର, ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆରେ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ସବୁ କିଛି, ତମେ କେମିତି ମୋତେ ମିଟିଂକି ଡାକୁଛ?
এটা সম্ভব কি বুঝిపారుచుంది అయ్యా క్లేశం అనే తక్కువ బుజాలి శ్రమలు అంటే ఏంటిది భార్య మెడికల్ ఉంది లేకపోతే పిల్లలు అనారోగ్యంతో బెడ్ మీద పడుకున్నారు నీవు మాత్రం ప్రార్థన సమయం మీద ప్రార్థనకి వెళ్ళిపోవాలి ప్రార్థించగలవా ఆనందించగలవా ప్రభులో బుజ్జిపడుచుంది ఎలా ఎలా నువ్వు శ్రమలు ఎలా దేవుణ్ణి ఆరాధించగలవు ఎలా సంతోషంగా ఉండగలవు జాగ్రత్త పడుతూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విషయం కూడా మనకి ఏ ଯଦି ଏଇ ଅଂଶ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝିପାରିବା ନା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ବିତେଇବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ଯଦି ଏଇ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେମିତି ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାଳରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ଏପଟେ ପଡ଼ିଯିବ ସେମିତି ହେବ ଝରଝର ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିବା ତା ବୁଝିପାରିବା ఓకే శ్రమలు కష్టాలు నష్టాలు బాధలు అని ఇవన్నీ వస్తాయండి అచ్చా କ୍ଲେଶ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆସେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲେଶ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆସେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଆମେ କ୍ଲେଶକୁ କିଣି ଆଣୁ କିମ୍ବା ଆହ୍ୱାନ କରୁ କ୍ଲେଶକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ଉତ୍ତମ ଧର୍ମ କର୍ମ ଦେଖିକି କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ଭୟଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଗୋଟେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଅଛି ସେ ନଶ ହେଇକି ଆମକୁ ସେ କ୍ଲେଶ ଆଣିକି ଦେବ క్లేశ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ పడిବ ଦୁଇ ప్రକାର ଅଛି క్లేశ అర్థమవుతుందా శ్రమలు బాధలు కష్టాలు అంటే నిందలు రెండు రకాలుగా వస్తాయి ఒకటి మనకు మనం తెచ్చుకునేవి మనమే పని ఆహ్వానించుకునేవి ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ଘରେ ଆମକୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା କେମିତି କହିପାର ଆଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ ଯେଉଁଟା ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଜୀବନ ଦେଖିକି ସେ ଜଣେ ଅଛି ସହନ ନ କରିପାରି ସେ ଆସି ତୁମ ଜୀବନକୁ କ୍ଲେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କ୍ଲେଶ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ମାନେ ତୁମ କ୍ଲେଶ ହିଁ ତୁମକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଖାଯିବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ଆସେ ఓకే జిసాయో 30:1 ଏସେ ଗ୍ରନ୍ଥ 30 వచనం କ୍ଲେଶ କେମିତି ଆସେ ସେଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ସଦା 30:1 ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଫଟାଫଟ ପଢନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ସନ୍ତାନଗଣ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଉପରେ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ସେମାନେ సంతాపర పాత్ర ఓకే ధన్యవాదాలు యెహోవా వాక్కు ఇదే లోబడని పిల్లలకు శ్రమ పాపమునకు పాపము ఓకే ఓకే ఆ లైన్ ధన్యవాదాలు లోబడిని పిల్లలకు శ్రమ లోబడని పిల్లలకు శ్రమ ଓଡ଼ିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନଟା ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ସନ୍ତାନଗଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଗଣକୁ ଆଚ୍ଛା అంటే ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନଟା ସଦାପ୍ରଭୁ లోబడని పిల్లలకు శ్రమ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଏଇଟା ହେଉଛି ତେଲୁଗୁର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ତା ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ అర్థమవుతుందండి କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତିନି ମୋ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତିନି ମୋ କଥା ସେଇମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ଲେଶ କେମିତି ଆସେ ଦେଖିବା ଭଲ ସହିତ ଆମେ କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା
బుజండి పొల్లరు బుజందు ఇటు ఇటు అందరు ఇటే దాని వాళ్ళు పిల్లలు వదిలేయండి ధన్యం ఇటు వాక్యం వైపు మీరు దృష్టి ఉంచాలి. శ్రమ ఎలాగొస్తుందండి? ఎవరైతే దేవుడు ఏమంటాడండి, ఎవరైతే నా మాటకు లోబడరో వారి జీవితంలో శ్రమ, దుఃఖము, కష్టము ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥାକୁ କିମ୍ବା ମୋ ବିଷୟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେନି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହବ? କ୍ଲେଶ ଆସିବ. ఓకే, లోబడిన ఈ పిల్లలకి వారికి వారి గతి ఎలా ఉంటుందండి? చాలా భయంకరంగా ఉంటుందండి. విలాప వాక్యం మనం చదువుకుంటే దేవుడు పదే పదే ఇజ్రాయిల్ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳକୁ ବାରମ୍ବାର ଜେରେମିୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ତମ ଜୀବନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନ ରଖିବ, ଜେରେମିୟା କୁହନ୍ତି ତମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ତମେ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଯଦି ନ ଶୁଣିବ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁତ କ୍ଲେଶ ଆସିବ. ସେମାନେ ଖାଲି କଲେ ఇజ్రాయెల్ ଦେଖିବା వస్తారానే కష్టాలు. ఒక భక్తుడు ప్రవక్త అంటున్నాడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు, ఎదుగో మీరు దేవుడికి లోబడకపోతే అనేక కష్టాలు మీ జీవితంలోకి వస్తాయి, బాధలు వస్తాయి. బబులోను దేశపు వారు, బబులోను వారు మీకు బంధించి మీకేం చేస్తారు? హింసిస్తారు. అయినా కూడా వారు దేవుని మాటకు లోబడలేదండి. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ଶୁଣି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଜେରେମିୟା, ଯଦି ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବ, ନ ବାଧ୍ୟ ହବ, କ୍ଲେଶ ଆସିକି పਹੁంచిବ. అప్పుడు ఏం చేశారండి? ఆ బబులోనులో కల్దీయులు, ఆ కల్దీయులు వచ్చి ఏం చేశారు? ఇజ్రాయెల్ని ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళని హింసించారండి. వాళ్ళ పిల్లల్ని కొట్టి చంపారు, భార్యల్ని దోచుకున్నారు, ధనాన్ని దోచుకున్నారు, ରାସ୍ତାରେ ଫାସ୍ତାରେ ଲାଗୁନାରୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଧନ ଦେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲା ସବୁ ଟାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଆ ହେଲା. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲି ଖାମଖାଲି ନେଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ. ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ କହିଲା ପରେ ବି, ଜେରେମିୟା କହିଲା ପରେ ବି ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ. ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏକ ବିଲାପ ବାକ୍ୟ 1:5 ପଢ଼ନ୍ତୁ. କେମିତି କ୍ଲେଶ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳକୁ ନ ଶୁଣିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ନ ବାଧ୍ୟ ହବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ. ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଢ଼ନ୍ତୁ. ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପମାନ ଦେଖ. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଯାଇଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୃହ ସବୁ ପରଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି. ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନାଥ ଓ ପିତୃହୀନ. ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି. ସେ కହୁଛନ୍ତି ଆମେ పితృహీన, మన మా నాన్నలు లేరు, మాకు చంపేశారు వాళ్ళు. ପିତୃହୀନ ମାନେ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ, ମାରୁଛନ୍ତି. ଏଇଟା କର, ବସ୍, ଏଇଠି ବସ୍, ଚାଲ, ଘୋଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଗଧ. ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସିକି ଚାଲୁଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ. ମାନେ କେମିତି ତାଡ଼ାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି, କାହିଁକି, ఎందుకు ఇంత కష్టాలు? దేవుని మాట వినని వారు, దేవుని మాటకి లోబడిన వారి జీవితంలో కష్టాలు, దుఃఖాలు అవి ఎవరు కూడా ఆపలేరు. తెలుగులో భయపడదు. విలాపవాక్యం 5:1-2-3 చదువుకుని పండి త్వరగా ఫాస్ట్. యెహోవా మాకు కలిగి శ్రమ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము, దృష్టించి మా మీదకి వచ్చిన నింద ఎట్టుదో చూడుము. మా స్వాస్థ్యము పరదేశుల వశమయ్యను, మా ఇండ్లు అన్యుల స్వాధీనమయ్యను. మేము దిక్కులేని వారము, తల్లి లేని వారము, మా తల్లులు విధవరాండులయ్యిరి. అంటే వారు ఇంకా ఉన్నది కానీ ଆହୁରି ଅଛି. ଆମେ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଥିବା ଏତିକି, ପୁରା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ କେମିତି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ. ତା ଲେଖି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସେମାନେ. ବାବୁଲୋନ ଆସିକି କଲ୍ଦୀయులు
କଲିଯୁଗ ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଂସା ଦେଲେ, ବହୁତ ତାଡ଼ନା ଦେଲେ। ଜିନା ଭକ୍ତ କଥା ଯେତେ ବି କହିଲେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ଥରେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଥରେ ଯାଇ କହିଛି, ତମ ଜୀବନ ବଦଳାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ବଞ୍ଚ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ନା ଖାମଖାଲି కలే మరి అని లేదు. ఎంత చెప్పినా మారండి, మారు మనసు పొందుకోండి, మారు మనసు పొందుకోండి, దేవుని కొరకు బ్రతకండి, నీ చెడ మాటలు మాను, మంచిగా బ్రతుకు, దేవుని కొరకు బ్రతుకు, దేవుడికి ఇష్టమైనట్టు జీవించు. లేదు, వాళ్ళ జీవించలే. ఏమొచ్చే కష్టాలతో నిండిపోయారంటే వాళ్ళ జీవితం. కష్టాలంటే మహా కష్టం, అది మహాబాధలు, ବହୁତ ସେମାନେ ସେଇ ବିଲାପ 5 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଏପଟେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, అందరు ఇటుపక్క చూడాలి, ఎప్పుడు ధ్యానం ଦିଅନ୍ତୁ. కష్టాలతో నిండిపోయి వాళ్ళ జీవితాలు, బాధలతో నిండిపోయి వాళ్ళ జీవితాలు. ఎందుకు? କାହିଁକି କ୍ଲେଶ? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ? କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା? ఓకే, 16 చదవండి, అదే 5వ అధ్యాయము 16. నా తల మీద నుండి కిరీటము పడిపోయెను, మేము పాపము చేసి ఉన్నాము, మాకు శ్రమ। ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଲେଶ। 16-17 ଆମେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଦେଉଛି। ହଁ ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। దీని వలన మాకు ధైర్యము చెడి ఉన్నది। এই যে ପାପ କରିଛୁ, ତମ କଥା ଯୋଉ ଶୁଣି ପାଇଲୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ସାଇଲୁଣି। ଆମେ କମଜୋର ହେଇଯାଇଛୁ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛୁ। କାହିଁକି? ତୁମର କଥା ନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା। అయితే సియోను పర్వతము పాడైనది, నక్కలు దాని మీద తిరుగులాడుచున్నవి, చూచి మందమలాయను। యెహోవా, నీవు సత్యము ఆసీనుడవై ఉందువు, నీ సింహాసనం తరతరములుండును। ఓకే, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ଆମେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ୍ଲେଶ ପାଇଛୁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଦାସକୁ ପଠେଇକି, ନା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସହିପାରୁନୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି? ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତମର ଜୀବନକୁ ତମର ଜୀବନକୁ କ'ଣ କର? ଚେଞ୍ଜ କର, ତମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଅ। ନା, ତୁମେ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, କଥାକୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲ, ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାମଖାଲି ନେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ଜୀବନରେ ଏଇ ଆସୁଛି। గీత సంగీత లెక్క 66-18 నా హృదయము నిన్ను పాపము లక్ష్యము చేసిన నా మనవి దేవుడు వినడు। ଯେବେ ମୋ ମନରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। దావీదు ఎప్పుడైతే దేవునితో ఉన్నప్పుడు అది చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాడు। దావీదు ଯେତେବେଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ହ୍ୟାପିରେ ଥିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ସାହସରେ ଥିଲେ। ପୁରା ମାରି ଦେଉଥିଲେ ଜାଗବାର, ମାନେ ହଜାର ଲୋକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ମାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ପାପ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, କ୍ଲେଶରେ ସେଠୁ କ୍ଲେଶ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେମିତି ପାପ କଲେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା? ବେତ୍ସବା, ଓଡ଼ିଆରେ బత్సబా। ఈ బత్సబా విషయంలో దావీଦ గారు ఇప్పుడు పాపం చేసి బత్సబా విషୟ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ମାନେ କେବଳ ବତ୍ସବା ବିଷୟରେ କେମିତି ସେଠି ଈଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ରାଗିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଉରିୟ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା, ଉରିୟଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କଲା ଦାବୀଦ ମାରଜ ଚାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଯେ ସେଟା ଦାବୀଦ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ମାରିବି। କାହିଁକି? ଆମ ମଝିରେ ସେ ପ୍ରାଚୀରକୁ ପଳଉଛି, ମାନେ ମଝିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଡ଼ୁ ଏଠି କେଲାଗିନା ଚମ୍ପାଲି ଯେମିତି ଲାଗୁ ଉରିୟକୁ ମାରିବି। ଉରିୟ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଈଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତୁ ହେଇଥାଉ, ଦାଉଦ ତୁମର ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ତୁ ମାରିଛୁ।
କ୍ଲେଶରେ ଏକଦମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। କ୍ଲେଶ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ବହୁତ। ପୁଅ ମରିଗଲା, ନିଜ ପୁଅ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆଉ କିଏ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଏମିତି ଛିଣ୍ଡବନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। କାହିଁକି? ଜଣକୁ ପାପକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାଇଁ? କ୍ଲେଶ କେମିତି ଆସେ? ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ, ନିଜର ମତଲବ ପାଇଁ। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ସୈନିକ ଥିଲେ, ପ୍ଲାନରେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ପ୍ଲାନରେ କିଏ ପ୍ଲାନର? ଡାଇରେକ୍ଟର ଦାଉଦ ଥିଲେ। ପ୍ଲାନରେ ମାରି ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆମେ ଯାହା ରହସ୍ୟରେ ପାପ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଦିନ ଆସିବ, କ୍ଲେଶର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ప్రస్తుత ହେଇଯାଅ. ఆ రోజు వస్తుంది. ఆ సమస్యకి, ఆ శ్రమలకు నువ్వు ఎదిరించేటకు ధైర్యం కలిగి ఉండు. ధైర్యం సరిపోదు నీకు. దావీదు ఓడిపోయాడు, కన్నీరుతో పరుపు నింపేశాడు. ఎందుకు? పాపం చేశానని అర్థమైపోయింది అతనికి. అర్థమైందండి? అసలుకి అంటే పాపము, దోషము అండి, దోଷ ଶିକ୍ଷା ఇవన్నీ ఎప్పుడు ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାଳେ କେବଳ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ କିଛି ଆସିବନି, ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥରେ ଭାବିବା, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କହୀନ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଲା ଦାଉଦ ଉପରେ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ସେ କହୀନ ଜୀବନ ବି ଯେତେବେଳକୁ ପାପକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା, ତା ଜୀବନ ବି ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ବିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିଲାନି। యూదా 1:11, యూదా పత్రిక 1:11, యూదా ତ యూదా ఓకే ପଢ଼, ବୁଝିପାରିଲେ ସଇଲା, ଏତେ ତ ରିପିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିବା ଦରକାର। అయ్యో వారికి శ్రమ, వారు కయ్యను నడిచిన మార్గమును నడిచిరి, బహుమానము పొందవలనని బిలాము నడిచిన. ఓకే ఓకే, అదే కయ్యను సంగతి మనకు కావాలి। 1:11 యెహూదా 1:11 పడండి, జోర్ పడండి టికెట్। కయ్యేను ఎలా అంటే కయ్యేను నడకలు వాళ్ళు నడిచిన వాళ్ళందరికీ శ్రమ। జోర్ పడండి। ସେମାନେ କୟନର ପଥରେ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଲୋଭ ସକାଶେ ବିଲିଆମ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଓ ଗୋରହ ବିଦ୍ରୋହ କରି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ନା, కయ్యను ఎలా నడిచాడు? సొంత అంటే మున్నే కొట్టి చంపేశాడు. వాడు ఉద్దేశం, వాడు తలంపులంతా చెడ్డవే. అలాంటి తలంపులు, అలాంటి ఉద్దేశంలో ఎవరైనా నడుస్తారో వారు కూడా అలాగే శ్రమలు గుండా పోతారు। ଓକେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ କେମିତି ଆସେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନନ୍ତିନି, ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ହଁ, ହୃଦୟରେ ପାପ ରଖନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ମନଟା ମନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି କ୍ଲେଶ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ଅବିକା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଥିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାହେଲେ କେମିତି କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି? ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ଲେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ୍ଲେଶ ଆସିବ? ହଁ କି ନାହିଁ? ଆସିବ? ଆସିବ ନା ଆସିବନି? ତାଠାରୁ ବଢ଼ିକି ଆସିବ, ତାଠାରୁ ବଢ଼ିକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଲେଶ, ଏଇ କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେଇ క్లేశରେ కేవଳ କ'ଣ ଅଛି? కాంతో ମାନେ రోదన, కష్టము, బాధంతో పాటు చివరికి నరక వేదన ఉంటుంది। ఆ క్లేశ ମାନେ ସେଇ କ୍ଲେଶରେ ଶେଷରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ସହିତ ଶେଷରେ କ'ଣ ଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନରକ ବାଧା ଥିବ। କ'ଣ? ନରକ ବେଦନା, ଓଡ଼ିଆର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆନନ୍ଦ ସହିତ
క్లేశ హବ ଆମର టైటిల్ କ'ଣ ଅଛି మన టైటిల్ ఏంటిది శ్రమలో సంతోషించుట సాధ్యమా సాధ్యమే ఎలా చెప్తాను ఓకే మనం ఒకటి చూసాం కదండి ବାଦଲ అంటే ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲେଶ କେମିତି ଆସେ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତିନି ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତିନି ପାପରେ ଚାଲନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ ଆସେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଖାଇକି ବି କେମିତି କ୍ଲେଶ ଆସେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ 2 ତିମୋଥୀ 2:3 ପଦ 2 ତିମୋଥୀ 2:3 टाइम को बिल्कुल देखते ना खाଇବା प्रस्तुत होती शेष करवा आम घर 9टा बेल खाऊँ से 9टा बेलू आम खाई पीकी जा व्यस्त हूँ यहाँ बहुत ही मोर इंपोर्टेंट क्रिस्टियन लाइफ को बुझा पढ़ క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుల వలె నాతో కూడా శ్రమను అనుభవించుము. कौन कहते श्रामन अनुभविंचमु क्लेश को हाँ कि पढ़ी पारि ओडिया रे 2:3 जोर पढ़ंतु जड़े उत्तम परी मो सहित क्लेश सहय कर जोर भाई मु ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହଁ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି हाँ ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। कौन कहते से क्लेश को सहाय न कर कौन कहते अरे जड़े गुरु कि सहित जाऊँ शिष्य ताको ब्लेसिंग दवा कथा आशीर्वाद दवा कथा ना अरे मो सहित तुम क्लेश को ସହ୍ୟ କର। सहन कर कहते ये कौन అర్థం నాతో పాటు శ్రమను అనుభవించంటున్నాడు పౌలు గారు తన శిష్యుడైన తిమోతికి నాతో పాటు నువ్వు బాధ కష్టము అనేక నిందలు నాతో నువ్వు భరించు అంటున్నాడు ఏంటండి నీతిమంతుడు మరొక నీతిమంతుడికి శ్రమ గిఫ్ట్గా ఇచ్చేది మరి గిఫ్ట్ కదా శ్రమ శ్రమ అనేది గిఫ్ట్గా ఇస్తుంది నాతో అనుభవించంటే నేనేదైతే అనుభవిస్తున్నా కూడా అది అనుభవించు ఆ అనుభవించట్లో ସେଇ ତାଡ଼ନାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ଟଙ୍କା ଧନ ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଦିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉମାନେ ରୁହନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ଯୋଉ ଆସିବ ତମର ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଆସିବ ତମରି ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ଆସିବ କ୍ଲେଶ ତମର ବନ୍ଧୁ ତମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ କ୍ଲେଶ ଆସିବ କାହିଁକି तमे चालुच धर्म पथरे धर्म पथरे तुम जिते चलो ना शैतान बर्दाश्त न करी तुमरी भाई कि तुम परिवार लोक को तुमरी सांग को तुम विरोध कर ठिया करदेव तुम जहाँ भी कह तुमको से शत्रु पर देखिए तुम भल कथा कह किंतु से कहे ये कहूँ विश्वास करें क्लेश क्लेश को ग्रहण करिया पड़ो तुम किंतु ए क्लेश रे जो आनंद अच्छी आउ को थेरे नहीं भाई बहन प्रथम आसी जो आसीते क्लेश कौन से आमको देखे दे गले आज्ञा तांकर बड़ी की क्लेश किए पाई जगत रे कहतु किए भी अच्छा ना सबुठ अधिक क्लेश से पाइले क्या मो पे कहतु मो पाई कहाँ पाई हाँ पढ़ा पढ़त लोक तार 9:22 फटाफट पढ़त तेलुगु 9 लूका 9:22 మనుష్య కుమారుడు బహు శ్రమలు పొంది పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను విసర్జింపబడి చంపబడి 3వ దినమున చాలు बड़े मनुष्य जो जोर पड़े से पढ़ंतु मनुष्य पुत्र को अवश्य बहुत दुख भोग करबा हां दुख भोग करिया पड़िबो एवं प्राचीन प्रधान याजक और शास्त्री मान को द्वारा अग्रे हत हेबा को पड़िबो का पे हत होले से हां देखली ना हम मन प्रभु यीशु ख्रीष्ट मो पे हम समस्त पे हत होला गया के क्लेश आगे पहले हमें पाइलु हम यीशु ख्रीष्ट प्रभु पाइले कहाँ पे कौन तो मो पाए
ସେଇ କ୍ଲେଶରେ କିଏ ଆନନ୍ଦ? ଯେତେବେଳକୁ ସେ କ୍ଲେଶ ପାଉଛନ୍ତି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ୟାଙ୍କଠାରେ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କଣ କ୍ଲେଶ ପାଇଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଇଏ କ୍ଲେଶ ପାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ କିଏ ହଉଛନ୍ତି? କିଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଇ କ୍ଲେଶ ତମକୁ, ତମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତମେ କ୍ଲେଶ ପାଇବେ ନା, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଇଁକା, ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ତମେ କ୍ଲେଶ ପାଉଛ, ତାହା ସେ ଦେଖିକି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ପାଇବାକୁ ରେଡି ନ? ଈଶ୍ୱର ତମ କ୍ଲେଶରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସେ ଆନନ୍ଦିତ କି ତମେ ଖୁସି ନ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ। ତାହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ, ନିଜ କ୍ଲେଶ ପାଇଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଲୋକ? ଈଶ୍ୱରକୁ, ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, କୋଠା ପାଇବ, ଇଏ ପାଇବ, ମାନେ ସୁନା ପାଇବ, ଚାନ୍ଦି ପାଇବ, ଘର ପାଇବ, ତମ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ତମ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଧୁମଧାମ କରୁଛନ୍ତି। మిథ్యా అబద్ధ బోధ. నో నై. యేసు ప్రభు ఎలాగైతే బాధ, కష్టము అంటే అనేక బాధలు, అనేక నిందలు భరించాడో నీవు కూడా అలాగా భరించాలి. భరించితేనే నీవు దేవుడు నా నిమిత్తము ఇదిగో కష్టమైన బాధ అయినా ఎంత రోదైనా భరిస్తుంది కనుక నేను ఈమెను బట్టి, నేను ఈయన బట్టి సంతోషిస్తున్నాను. నీ కష్టంలో ఆయనకు ఆనందం ఉంటుంది. నువ్వు బాధపడితే ఆయన బాధపడతాడు. కానీ నీ ఎవరి కోసం బాధపడుతున్నావు? ఎవరి కోసం నువ్వు నలిగిపోతున్నావు? ఎవరి కోసం నువ్వు శ్రమ అనుభవిస్తున్నావు? క్రీస్తు కొరకు. అర్థమవుతుందండి? బుజ్జిపడుతుందా? అని ఎక్కడైనా బైబిల్లో క్రీస్తుని నమ్ముకుంటే నువ్వు ఆశీర్వదింపబడతావు, క్రీస్తుని నమ్ముకుంటే నువ్వు దీవించబడతావు ఎక్కడైనా ఉందని అపోస్తులు ఎవరైనా బోధించారని ఎవ్వరు କେହି ଏମିତି ପ୍ରଚାର କଲେ କି ତମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ତମର ସବୁ କିଛି କଷ୍ଟ ପଳେଇବ, ଦୂର ହେଇଯିବ ନା କି କହିଛନ୍ତି କି? କେହି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା? ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ। କ୍ଲେଶରେ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗତର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତମକୁ ବିନାଶ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବିନାଶ ହେବାର, ଯେମିତି ସୋଲୋମନ ଅଧିକା ଲାଭ, ଅଧିକା ତାଙ୍କର ଇଏରୁ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପଥ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଠାରୁ ପାଖକୁ ହେଇଗଲେ। ସେ సొలొమోన్ ఎత్తే బడ ధోని సే ఇంత పెద్ద రాజు అయినా కూడా ఏమైపోయాడు? విగ్రహాల దగ్గర దేవుని దూరం అయిపోయాడు. అర్థమైందా? ఆశీర్వాదం అంటే ధనము, డబ్బు అంటే ఆశీర్వాదము కాదు. నీకిచ్చిన దేవుడు పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేసి వారి కొరకు, దేవుని కొరకు పెంచు, దేవుని కొరకు వాళ్ళని దేవుని బిడ్డలుగా చేసినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు ఆశీర్వదింపబడినావు। ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ତମେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି? ଆରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ଗୋଟେ ଭୋଟ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ବି ପଶିକି ଏତେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବେ, ତମେ କ'ଣ ତିନିଟା ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ତମେ ବୋଧେ ନାହିଁ? ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଏମିତି ବହୁତ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ହଉ ଚାରିଟା ପିଲା ଆମେ ପୋଷୁଛୁ, ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଶହିପାରୁ ନା, ଭୁଲ। ତମର ଶକ୍ତି ବଳ ନୁହଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ ପାଳନ ପୋଷି କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିପାରିବ। ତା ଶକ୍ତି, ତା ବଳ ତମକୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତମକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେବେ। ଗର୍ବର ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଏ ମୋ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ, 3 ଜଣ ତ ମୋ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଁ କୁହେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଦେଲେ, ସେଇ ବସିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସେ ବାଛିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାରି ଯଦି ହେବି, ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ଦରକାର, ସନ୍ତାନ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିଲା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ଆମେ ଭାବିବାନି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଗଲେ ମୁଁ ବସିପାରିବି ନା ଏମିତି ସେମିତି ନା। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ବଡ଼, ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ତମେ ବଡ଼, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱର ତମକୁ ଦେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ତମେ ସମର୍ପିତ କର, ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼, ତାହା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। అంటే ଆମେ ଦେଖିବା అసలు శ్రమ అంటే ఈ క్రీస్తు కూడా ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବି ବହୁତ କ୍ଲେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ କହିଲେନି କୋଉଠି ତମେ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତମକୁ ମୁଁ ସୁନା ଦେବି କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦି ଦେବି କିମ୍ବା ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ହେଇଯିବ, ତମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, କିଛି କହିଛନ୍ତି କି କୋଉଠି କୋଉଠି ବି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି କି କୋଉଠି? ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ, କୋଉଠି ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା। କି ବରଂ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ମୋତେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ କ'ଣ ତମେ ପାଇବେ ଜାଣିଛ? ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲୁକ ତାର 12:53 ପଢ଼ନ୍ତି। ମୋତେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଇବେ ଜାଣିଛ? 12:53। ପୁତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିତା, ପିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାତା, ମାତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କନ୍ୟା, ବୋହୂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାଶୁ ଓ ଶାଶୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋହୂ ଭିନ୍ନ ହେବେ। ହଁ తెలుగులో 12:53 12:53 ଲୁକା। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆମେ ବଣି? କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଶାଶୁ ବିରୋଧରେ ବୋହୂ ଆଉ ପୁତ୍ର ବିରୋଧରେ ପୁଅ ଠିଆ ହବ, ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଁ ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କନ୍ୟା, ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଁ ହଁ ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। తండ్రి కుమారునికి కుమారుడు, తండ్రి కుమారునికి పిత పుଅଠାରୁ ବିରୋଧ, తండ్రికిని తల్లికిని కుమార్తెకును, ମାନେ ମାର ଆଉ ଝିଅର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, కుమార్తె తల్లికిని అత్త కోడలికిని, ମାନେ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, కోడలు అత్తకును విరోధులుగా ఉందిరని చెప్పాను। ବିରୋଧ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିରୋଧ ହେବେ। ଇଏ କ'ଣ? ମୋତେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଶାନ୍ତି ହରଉଛ, କ୍ଲେଶ ପାଉଛ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଆରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ମୋ ପଥରେ ଚାଲିବ ତମ ଜୀବନ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ତମ ଶାଶୁ ତମକୁ ବିରୋଧ ହେଇଯିବ, ବିରୋଧରେ ରହିବ, ତମ ବାପା ତମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ରହିବେ, ଭାଇ ତମ ବିରୋଧରେ ରହିବେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ପିଛନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅବିକା ହଉନି କି? ଅବିକା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁରୁ କନଭର୍ଟ ହେଲି, ଆମ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ କ'ଣ କଲା? ବିରୋଧ କଲା। ଭାଇ ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ବାସ୍ତବ, ଏଇଟା ରିଅଲ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କହିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯଦି ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଘରରୁ ତମେ ବାହାରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଅଲଗା ରହିବି। କହିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ପଚାର ବସୁଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ବାକ୍ୟ କ'ଣ ସତ ନା ମିଛ? ବିରୋଧ ହେଇଯିବେ ତମର। ଭାଇ ନିଜ ବାପା ବି ତମକୁ କହିବେ ମୋ ଘରୁ ପଳା, ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ ହେଲୁ? ସେଟା ଆମର ଜାତି ନୁହଁ କିମ୍ବା ଆମର ଧର୍ମ ନୁହଁ କହିକି ବାପା ତମକୁ ବିରୋଧ, ମା ତମକୁ ବିରୋଧ କରିଦେବେ, ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବେ। ଏଇଆ ହବ? ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଭାଇ? କୁହନ୍ତୁ, ହଉଛି ରିଅଲ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ? ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏ ପାଇବ, ସେ ପାଇବ, ବୋଲ ପ୍ରଚାର ଆଜ୍ଞା, ବୋଲ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା, ମିଛ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ମଥ୍ୟୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ପଢ଼େ ମଥ୍ୟୁ 5:4 5:4। ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଲୁଗୁ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆରେ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ? ଆମେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ତମେ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ କହୁଛ, ମାନେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ରହିକି ଆମେ କଷ୍ଟରେ ରହିବୁ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ତା ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନା, ଧନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ పడలో కలిగి దుఃఖపడవారు ధన్యులు, ଦୁଃଖ ପଡ଼ବାର ଧନ୍ୟ ଲାଣ୍ଟନା ରେଟండి యేసు ప్రభు। ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶରେ ରହିବ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କଥା? ତମେ ଧନ୍ୟ। ତମେ ଆମେ ଭାବିନିଅ ଶଙ୍କର ଭାଇ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି କହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଏମାନେ ବହୁତ ତାଡ଼ନା ପାଉଛନ୍ତି, ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ପାଖେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଭାଇ ତମେ ଧନ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତମେ ଧନ୍ୟ। ସେ କାନ୍ଦିକି ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତମେ ଧନ୍ୟ। କେମିତି ଲାଗିବ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଏସବୁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ଚାଳିତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ।
ଶରୀର ଯୋଉମାନେ ଚାଳିତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ఆత్మ అనుసరణకి ఇది అర్థమవుతుందండి। దుఃఖపడు వారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడుతుంది। ఎక్కడ? କୋଉଠି ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ? କୋଉଠି? ନା କି ପୃଥିବୀରେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କଣ ହଉଛି? ପୃଥିବୀରେ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଏଇଠି ପାଇବ, ଏଇଠି ପାଇବ। ନା, ଏଇଠି ପାଇବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପାଇବ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କଣ ପାଇବ? ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। କୋଉଠି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ? ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପଢିବା 6:5-6। నీతి కొరకు ఆకలి తప్పుగల వారు ధన్యులు। ହଁ 6:5-6। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଠିକ ଅଛି। నీ కొరకు ఆకలి తప్పులు గలవారు ధన్యులు। ఆకలి తప్పులు గల వారు ధన్యులు। వారు ఎక్కడ ఎక్కడ ఏం పొందుకుంటారు? వారు తృప్తిపరచబడు। తృప్తిపరచబడదు। ସେମାନେ କଣ ହେବେ? କୃଷିତ, ସେମାନେ କୃଷିତ, ସେମାନେ କଣ କୋଉଠି ପାଇବେ? ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ପାଇବେ? ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 5-11 5-11 ଲୋକେ ସେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ମୋ ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା ତମକୁ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତେବେ ତୁମମାନେ ଧନ୍ୟ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆନନ୍ଦ କର ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର రెడీ ହେଇକି ଅଛି। తెలుగులో నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మును నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధంగా చెడ్డ మాటలల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు। సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును। ବୁଝିଲେନି? କ'ଣ ବୁଝିଲି ଆପଣ? ତମେ ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ତାଡ଼ନା ଯୋଉ ପାଉଛ, ସେଥିରେ ତମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ, ହ୍ୟାପି ରୁହ, ଧନ୍ୟ ତମମାନେ। କାହିଁକି? ଶେଷରେ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ପୁରସ୍କାର, ସ୍ୱର୍ଗ ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରେଡି ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଅଛି, ତା ପାଇବ ତମମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା? రోమి 8:18 రోమన్ రాసిన పత్రిక 8:18 మన ఎడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావని పెంచుచున్నాను। ରୋମି 8:18 କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତାହା ତୁଳନାରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ନୁହେଁ ନା। ମୁଁ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର, ସେଟା ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତା ସାମ୍ନାରେ ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ପାଉଛି, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ତା ସାମ୍ନାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନୁହଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କ୍ଲେଶ ମାନେ କ'ଣ? క్లేశ ଆସିବାଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଭଲ କି ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ? శ్రమస్సులు రావడము మంచిదా చెడ్డదా? మంచిది। చాలా మంది అంటారు, ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଇଏ କିଛି ନା କିଛି ପାପ କରିଥିବ, ଇଏ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ଏତେ କ୍ଲେଶ, ଏତେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥିବ, ସେ ଧାର୍ମିକରେ ଚାଲୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତାଡ଼ନା ହିଂସା ଆସୁଛି, ତା ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ, ଅଳ୍ପ କ୍ଲେଶକୁ ତମେ କ'ଣ କର? సహన కర, তাহলে তুমি কোন পাইব? పురస్కారం পাইব। చాలా మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటారు, నాకే జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు, ఎన్ని బాధలా అని వారు అంటే ఓర్చుకోలేక చనిపోతుంటారండి, చనిపోతుంటారు।
యోబు గారి జీవితంలో ఏమైందండి? ఐబోకు జీవన కోణ ହେଲା? ఐబో కోణ ଥିଲେ? ధార్మికత వ్యక్తి తెలిసే ఒక నీతిమంతుడు అండి. యోబు ఒక నీతిమంతుడు, యథార్థవంతుడు. ତାଙ୍କର 7ଟି କ'ଣ ଥିଲେ? 7ଟି ପୁଅ ଥିଲେ ଆଉ 3ଟା ଝିଅ ଥିଲେ, 10ଟା ପିଲା ତାଙ୍କର। యథార్థవంతుడు, ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ନ୍ୟାୟବନ୍ତୁడు ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭୟ ଭକ୍ତି। ଆଇବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ତ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ କ୍ଲେଶ, ଏତେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ସମସ୍ୟା ଏତେ କାହିଁକି ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କି ଯେତେବେଳକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅନେଇଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୀତ ସଂହିତା ତାର ଯେତେବେଳକୁ 16:3 పద పడివా, భూమి మీద ఉన్న భక్తులే శ్రేష్ఠులు దేవదత్తులు. ఆ దేవుడు అనే పదం ఏంటంటే వారు నాకు కేవలం ఇష్టలు. 16 ଗୀତ ସଂହିତା 16:3। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦରଣୀୟ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମୋର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। సెమనకోటరే మోర పరమ సంతుష్ట అంటే ఎవరో ఒకరు కనిపిస్తున్నాడు దేవుడికి, వారిని బట్టి దేవుడు బహుగా సంతోషిస్తున్నాడండి. అలాంటి వారిలో యోబు ఒకడు. నేను ఎలాగందును భూమి మీద ఉన్న భక్తులే శ్రేష్ఠులు, వారు నాకు కేవలము ఇష్టలు. ఈ ఇష్టాన్ని ఎవడు సహించలేకపోతున్నాడు? ఏ జో ଅତି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଇବ, ମାନେ ସେ କେମିତି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର। ତାହା ଯେତେବେଳକୁ ଶୈତାନ ବରଦାସ୍ତ ନ କରିପାରିକି ଯେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ସଭା ଆୟୋଜନ ହୁଏ, ମାନେ ଦୂତ ମାନେ ଯିବେ ଈଶ୍ୱର ପାଖକୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ତା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ମନୋନୀତ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖୁ ବଡ଼ ଦିନ ଆସିବ, ତ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି କି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ। ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଥିବେ, ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ମାନେ କ୍ୟାସିୟର ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବସିକି ସେଟା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେମିତି ଇଏ ଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତିକି ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ତ ତା ମଝିରେ ବି ଶୈତାନ ପଶିକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉଛି, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉଛୁ। ହଁ, ମୋର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅଛି ତା ପାଇଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଇବ ବିଷୟରେ। ସେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଇବ ତର 1:5 ଥିବ। ହଁ, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ। ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବୁ ତୁ? ନା, ସେ କହୁଛି ଆଇବକୁ, ମାନେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛି ତମେ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଅଛ, କୋଠା ବାଡ଼ି ସୁନା ଚାନ୍ଦି ସନ୍ତାନ ସବୁ କିଛି ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମର ସେ କଥା ମାନୁଛି ଆଉ ଭଲରେ ତମର ଉପାସନା କରୁଛି। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେବ ନା, ଦେଖିବା ତମକୁ କେମିତି ଉପାସନା କରିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯା ଯା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ, ତୁ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲା, କ'ଣ ପ୍ରଥମ ସେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ, ତାର ମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଯେତିକି ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ପୁରା ସବୁ। ଯେତେବେଳକୁ ଆଇବ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆମ ଜୀବନରେ, କ୍ଲେଶ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାଦ୍ୱାରା ତମର ଭକ୍ତି, ତମର ଧର୍ମ କର୍ମ ନ ବରଦାସ୍ତ କରିକି, ନ ସହିକି, ତମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହବାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତମର ଯେଉଁ ଅତି କ୍ଲୋଜନେସ୍, କାହାର ବରଦାସ୍ତ ହେଉନି? ଶୈତାନର ବରଦାସ୍ତ ହେଉନି। ସେ ତମକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଅନେକ ତମର ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଆଇବଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ମାରିଦେଲା, ଯେ ରହିଲାନି, ସବୁ ପଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଇବ କ'ଣ ଡରିଲା କି? ଆଇବ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କଲା କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଇବ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହାରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି ପାପ କଲାନି ଆଇବ, ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପାପ କଲାନି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ପାପ କଲାନି, କହିଦେଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଆଉ କୌଣସି ପାପ
ఎన్నో వచనము, తన ముఖం ద్వారా ఎలాంటి పాపం చేయలేదు. 1వ అధ్యాయము కిందకి చదివితే దాంట్లో ఉంటుంది. చదువు చెప్పండి, కిందకు ఉంటుంది. ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପାପ କଲେନି କିଛି, ମୋ ଈଶ୍ୱର ଏମିତି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହାର ମାନିଗଲା, ଶୈତାନ ହାର ମାନିଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଶୈତାନ କ'ଣ କଲା? ହାର ମାନିଗଲା। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପୁଣି କ'ଣ କଲା? ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଗଲା। ଯେତେବେଳକୁ పుణి సెకండ్ టైం ଯେତେବେଳକୁ మీటింగ్ హువే పుణి సెకండ్ రెండో వారు కదండి, 2 సార్లు వెళ్ళాడు యోబుని హింసించడానికి. ఒకసారి ఓడిపోయాడు, ఒకసారికి ఓడిపోయాడు, రెండోసారికి మళ్ళీ వెళ్ళాడు. 2:10 అందుకు అతడు మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్టు నీవు మాట్లాడుచున్నావు. మనము దేవుని వలన మేలు అనుభవించుట కీడును అనుభవించుట తగదా నేను అనెను. ఆ సంగతిలో ఏ పాపమును ପାପ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ହାର ମାନିଗଲା ଶୈତାନ। ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲା ଯଦି ତମେ ସବୁ କିଛି କାଢିଦେବ, ସେ ଦେଖିବ ତମ ମୋର ତମକୁ କହିବ ଈଶ୍ୱର ଭଲ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତମକୁ మీకు దూషిస్తాడు। అర్థమవుతుందండి? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହାର ମାନିଗଲା। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳକୁ ପୁଣି ସେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଦୂତ ମାନେ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ପୁଣି କହୁଛି ହଁ ତମେ ତ ତାକୁ ଶରୀର ଭଲ ଦେଇଛ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ନିଅ, ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଶରୀର କିଛି ବିଜନେସ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ବିପଦ ହବ, ତାହେଲେ తమకు ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ। పుణి 5వ అధ్యాయము 2వ మారు మళ్ళీ మీటింగ్ అవుతుందండి। ఆ 2వ మారు మళ్ళీ వెళ్తాడు సైతాన్ ఎక్కడికి? దేవునికి వెళ్తాడండి। 2వ అధ్యాయము 1వ వచనం, యోబు 2:1 దేవదూతలు యెహోవా సన్నిధిని నిల్చుటకి ఇచ్చిన మరి ఒక దినము అంటే దాని అర్థం ఏంటండి? ఆ దినం కాక మరొక దినం వచ్చింది, ఆ దినం కూడా మరి వెళ్ళాడు। ఆవు కూడా దిన అసలు ఎప్పుడు చేతినో పుణి గొల్ల అవతరే గొల్ల వారితో కూడా అపవాది యెహోవా సన్నిధిని నిల్చుటకి వచ్చును। యెహోవా నీవు ఎక్కడి నుండి వచ్చితివని అడగగా అపవాది భూమి మీద ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦିନ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଶରୀରକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ପରମିସନ ମାଗିକି ଆଣୁଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପରମିସନ ମାଗିକି ଆଣୁଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଇବକୁ ଶରୀରରେ ପୁରା ଦେହ ସାରା ଘା, ఆ ఎముకలు కూడా ఎలాంటి ఎముక బాధ, ఇటు లేకపోవడం, మన ఉట్టి నొప్పరికి ବହୁତ ଦିଅ ସାରା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା କି ଉଠି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ସେ ପାଇଲେ। ତଥାପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟାଏ ବି କଥା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କହିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି ସେ। ପଡ଼ିବା ସେ ଗୋଟେ ମାନେ 3 ଜଣ ଯେତେବେଳକୁ 3 జଣ కూడా సంఘ వస్తలే ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ముగ్గురు స్నేహితులు వచ్చారండి। ఆ ముగ్గురు స్నేహితులు ఒకవేళ దేవుడు అంటే నువ్వు ఏదో పాపం చేయకపోతే దేవుడు ఎందుకు ఇలా చేస్తాడు? అలాగే ఎప్పుడు కూడా ఎవరు చేశాడా అని వాళ్ళతో అడుగుతున్నాడు అండి। చూడండి, యోబు 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం, నీ భక్తి నీకు ధైర్యము పుట్టింపదా? నీ యథార్థ ప్రవర్తన నిరక్షణకు ఆధారము కాదా? నిరపరాధి అయిన ఒకడు ఎప్పుడైనా నశించిన యథార్థ వర్తనలు ఎప్పుడైనాను నిర్మూలమైన నేను చూసినంత వరకు అక్రమమును దున్నికీడును విత్తువారు దానినే పోయిదురు। 4 ତାର 8 9 ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋହର ଦେଖିଲା ପ୍ରମାଣେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ଚଷନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ରୂପ ବୀଜ ବୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କାଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ରୂପ ଫୁତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସଂଘାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ఇక్కడ మనం କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏ ଯୋଉ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମୋ ଜାଣିବାର ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଏମିତି ତାଡ଼ନା ଦେବେନି। କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ସେଇଟା ଭୁଲ ଯଦି କରିଥିବ ତାହେଲେ ଏମିତି అవస్థ ହେବ। ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఏదో ఒకటి తప్పు చేయక ఇలా రాదు। నాకు అనుభవం ఉన్నంత వరకు అలాంటి మాట్లాడుతున్నాయి ఏమండి? ఆయన పేరు ఎలిఫాజు। ఈ ముగ్గురు స్నేహితుల్లో ఒకడు ఎలిఫాజు ମାట్లాడుతున్నాడు। ଏଲାଣ୍ଟି ମାଟಲು ଏଲାଗଣ୍ଡି ମାନେ ବନ୍ଧୁଲ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସିବ କହିବ ଏଇ କଥା, ତମେ ଯଦି କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ନ କଲେ ଏମିତିଆ କ୍ଲେଶ, ଏମିତିଆ ବାଧା, ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆସିବନି। କିଛି ନା କିଛି ତୁ ଭୁଲ କରିଦେବୁ। ଏଭଳି ଲୋକ ଆସିକି ତମକୁ ଟର୍ଚର କରିବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ
କିଛି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ ନାହିଁ। 42ର 10 ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସେ ଆଇବ 42ର 10 ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି 42ର 7 ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଗେ ତାପରେ 10 ପଢ଼। 42ର 7 ତାପରେ 10 ପଢ଼। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଇବକୁ ଏହି ସବୁ କଥା କହିଲା ଉତ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତନ୍ମନ୍ୟ ଇଲିଫିୟସକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଓ ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ମିତ୍ର ପ୍ରତି ଆମ୍ଭର କୋପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଅଛି। ବହୁ କୋପ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ବିରୋଧରେ ସେ ତମକୁ କହିଲେ। ହଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆଇବ କରି ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିନାଅ। చదవండి 7 వచనం. యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తర్వాత ఆయన తమేలీయుడైన ఎలీఫాజుతో ఇలాగూ సెలవిచ్చెను, నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది పలుకలేదు। దేవుడికి కోపం వచ్చిందండి। ଈଶ୍ୱରକୁ କ୍ରୋଧ ହେଲେ କି ଏ 3 ଜଣ ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ ନ କରୁଥିଲେ ତମକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆଇବ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେ 10ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, 10 ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଇବ ଆପଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଇବକୁ ତାର ପୂର୍ବ సంపదର 2 గుణ ప్రదానం కలే। ఒకరి విరోధంగా మనం మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు ఊరుకోడండి। ఆమె కానీ నీతిమంతులైతే, ఆయన కానీ నీతిమంతుడైతే, నీతిమంతుల విరోధంగా మనం ఏం మాట్లాడినా యోబు స్నేహితులకు దేవుడు ఏమన్నాడు, వార్నింగ్ ఇచ్చాడండి। వీరిని విడిచిపెట్టను యోబు చంపేస్తుంటాడండి, కానీ యోబు వారి కోసం ప్రార్థన చేశాడు కనుక వారు మనకు ముగ్గురు క్షమాపణ మళ్ళీ దేవుని దగ్గర పొందుకున్నారు। కనుక నీతిమంతులకి నిందలు వస్తాయి, బాధలు వస్తాయి, సమస్యలు వస్తాయి, భయపడకండి। చివరిగా ఒకరిని మాట్లాడి మనం ముగించుకుందాం। ଯେତେବି ସମସ୍ୟା, ଯେତେବି କଷ୍ଟ ଆସୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଭୟ କରନ୍ତୁନି। ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ରହିବା ସେ କ୍ଲେଶ ବି ଆନନ୍ଦରେ ବଦଳିଯିବ। 2 మనం చదువుకొని ముగించుకుందామండి। సామెతల గ్రంథం 14:26, హితోపదేశ 14:24। యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహుధైర్యము పుట్టించును। బహుధైర్యము పుట్టించును। దేవుని యందు నువ్వు భయభక్తి కలిగి ఉంటే నీకు కలిగిన ధైర్యము ప్రపంచంలో ఎవ్వరికి ఉండదండి। సింహముల ధైర్యం నీకు వచ్చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకో। దేవునితో నువ్వు ఉంటే ఆ సమస్య, ఆ యొక్క బాధ, కష్టము ఏది కూడా నీ ఎదుట నిలవలేవు। అప్పుడు ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମୁକୁଟ ସେମାନଙ୍କର ଧନ, ପୁଣି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା। 14:26 ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। କ'ଣ ପାଇବେ? ଆଶ୍ରୟର ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭୟ ଭକ୍ତି ହେଇକି ରୁହ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ହେଲେ ତମକୁ ସବୁ ବିପଦରେ ସେ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା? ఓకే, విలాప వాక్యంలో 3:25-26। విలాప 3:25-26। విలాପ 3:25-26। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, ତାହା ପ୍ରତି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ। తను ఆశ్రయించేవారు బంద్ କରନ୍ତୁ ఫోన్ଟା దయకరిగి। తను ఆశ్రయించే వారికి ఎడల యెహోవా దయాళుడు। తను ఎదుకు వారి ఎడల, తను ఎవరైతే వెతుకుతారో దేవుణ్ణి ఆయన దేవుడు దయచూపువాడు। నరులు కలిగిన యెహోవా అనుగ్రహించు రక్షణ కొరకు ఓపికతో కనిపెట్టు మంచిది। కనిపెట్టుకుని ఉండాలి, ఓపుకతో కనిపెట్టు ఉండాలి। ఎందుకు? మన సమస్యలు దేవుడు తీర్చే సమర్థుడు, మన బాధను తీసే సమర్థుడు। కానీ ఎలాగా? ఓపుకతో కనిపెట్టి ఉండాలి, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ସହନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ